लेसन नंबर 1 अलदरसुल अव्वल. दर्स कहते हैं लेसन को. अलदरसु लेसन, अव्वल मीन 1. लेसन नंबर 1. सो लेसन नंबर 1 इज हाजा. हाजा का मतलब होता है ये, दिस इज. हाजा अरबी में कहते हैं दिस को. एक चीज जो आपके पास होती है तो आप अरबी में कहते हैं हाजा. बैतुन कहते हैं घर को. बैतुन घर. हाजा ये, हाजा बैतुन ये घर है. दिस इज हाउस. हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है. हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है. बाबुन कहते हैं अरबी में डोर को. बाबुन डोर. हाजा बाबुन दिस इज डोर ये दरवाजा है. किताबुन हाजा किताबुन ये किताब है. कलमुन कलम. हाजा कलमुन ये कलम है. मिफ्ताहुन कहते हैं चाबी को. हाजा मिफ्ताहुन ये चाबी है. हाजा मक्तबुन दिस इज टेबल. हाजा मक्तबुन ये टेबल है. सरीरुन कहते हैं अरबी में बेड को. हाजा सरीरुन ये बेड है. दिस इज बेड. कुर्सियुन कहते हैं अरबी में कुर्सी को. हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है. नेक्स्ट इज माँ. माँ का मतलब होता है क्या. माँ का मतलब होता है क्या, व्हाट. माँ हाजा ये क्या है. एक चीज जो आपके पास होती है तो आप उसको अरबी में पूछते हैं माँ हाजा ये क्या है. माँ हाजा ये क्या है. माँ हाजा ये क्या है. हाजा बैतुन. हाजा बैतुन ये घर है. आ कहते हैं अरबी में क्या को. आ कहते हैं अरबी में क्या. आहाजा बैतुन क्या ये घर है. नाम. नाम कहते हैं यस. नाम कहते हैं अरबी में यस को. नाम हाजा बैतुन जी हाँ ये घर है. नाम हाजा बैतुन जी हाँ ये घर है. यस दिस इज हाउस. नेक्स्ट इज कमीसुन. कमीसुन कहते हैं अरबी में कमीज को, शर्ट. महाजा ये क्या है. सवाल पूछा जा रहा है. क्वेश्चन मार्क भी से शो हो रहा है कि ये सवाल पूछा जा रहा है. महाजा ये क्या है. हाजा कमीसुन दिस इज शर्ट ये शर्ट है ये कमीज है. आहाजा सरीरुन. आहाजा सरीरुन क्या ये बेड है. शरीर हमने अभी पीछे पढ़ा. शरीर कहते हैं बेड को. आहाजा शरीरुन. ला. ला कहते हैं अरबी में. ला कहते हैं अरबी में नो. ला का मतलब होता है नो. ला हाजा. ला हाजा कुर्सियों नहीं ये कुर्सी है. तो क्वेश्चन पूछा गया आहाजा शरीरुन क्या ये बेड है. ला हाजा कुर्सियों नहीं ये कुर्सी है. आहाजा मिफ्ताहुन. मिफ्ताहुन कहते हैं चाबी को. तो क्या ये चाबी है. ला हाजा कलमुन नहीं ये कलम है. महाजा ये क्या है. हाजा नजमुन ये स्टार है. दिस इज स्टार. महाजा ये क्या है. हाजा नजमुन ये. जी बेटा नेक्स्ट पेज इज अबाउट तमरीन. तमरीन कहते हैं अरबी में एक्सरसाइज को. राइट करेंगे हाजा सरीरुन ये टेबल है. महाजा ये क्या है. हाजा हाजा सरीरुन ये बेड है. महाजा ये क्या है. हाजा किताबुन. हाजा किताबुन. महाजा ये क्या है. हाजा बाबुन. हाजा बाबुन. महाजा ये क्या है. ये क्या है. बैतुन. हाजा बैतुन. हाजा बैतुन. सो नेक्स्ट इज आ. अब भी हमने पढ़ा. आ का मतलब होता है क्या. आहाजा कमीसुन क्या ये कमीज है. आहाजा कमीसुन तो आपके ख्याल में क्या ये कमीज है. यस. तो यस को अरबी में कहते हैं नाम. नाम जी हाँ. नाम हाजा कमीसुन जी हाँ ये कमीज है. तो इसका यहाँ हम आंसर राइट करेंगे नाम हाजा कमीसुन. आहाजा बैतुन क्या ये घर है. नाम हाजा बैतुन. हाजा बैतुन जी हाँ ये घर है. नेक्स्ट है आहाजा. आहाजा मिफ्ताहुन क्या ये चाबी है. तो ला. ला कहते हैं अरबी में नो को.
لا हाजा कलमुन. आहाजा नजमुन, क्या ये स्टार है? तो क्या आपको लग रहा है कि ये स्टार है? नाम, जी हाँ, नाम हाजा स्टारुन, नाम हाजा नजमुन. यस, दिस इज स्टार. इकरा, रीड. व और उक्तुब, राइट. रीड एंड राइट. इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट. मन, मन का मतलब होता है कौन. मन का मतलब होता है कौन. हाजा मीन ये. मन हाजा, मन हाजा ये कौन है. मन हाजा ये कौन है. मन हाजा ये कौन है. हाजा तबीबुन, हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है. हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है. मन हाजा ये कौन है. मन हाजा ये कौन है. मन हाजा ये कौन है. हाजा वलदुन ये बच्चा है. हाजा वलदुन, वलद कहते हैं बच्चा, चाइल्ड. दिस इज चाइल्ड, दिस इज अ बॉय, ये बच्चा है. मन हाजा ये कौन है. तालिबुन, तालिबुन कहते हैं स्टूडेंट को, तालिबुन कहते हैं स्टूडेंट को. हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन ये तालिब इल्म है. हाजा तालिबुन ये तालिब इल्म है. आहाजा वलदुन, क्या ये बच्चा है. ला, ला मीन नो, ला मीन नो. ला हाजा रजुलुन, रजुलुन कहते हैं अरबी में मर्द को, मेल. ला हाजा रजुलुन, नहीं ये मर्द है, नहीं ये मर्द है. ला हाजा रजुलुन. मन हाजा ये कौन है. हाजा ताजिरुन, ताजिर कहते हैं, ताजिरुन कहते हैं ताजिर को, मर्चेंट. हाजा ताजिरुन ये ताजिर है. महाजा, महाजा ये क्या है. हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है. कल्बुन कुत्ता, कल्बुन कुत्ता. हाजा कल्बुन ये कुत्ता है. दिस इज डॉग. आहाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है. ला नहीं. हाजा कित्तुन, कित्तुन कहते हैं अरबी में कैट को, कित्तुन कहते हैं अरबी में कैट को. ला हाजा कित्तुन ये बिल्ली है. हाजा हिमारुन ये घोड़ा है. हाजा हिमारुन, हिमारुन कहते हैं अरबी में गधे को, सॉरी ये गधा है. हाजा हिमारुन ये गधा है. हिसान, हिसानुन कहते हैं घोड़े को, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. हाजा, हाजा हिमारुन ये गधा है. जी. आहाजा हिमारुन, क्या ये गधा है. ला नहीं. हाजा हिसानुन ये घोड़ा है. हाजा हिसानुन ये घोड़ा है. महाजा ये क्या है. हाजा जमलुन, हाजा जमलुन, जमलुन कहते हैं अरबी में ऊंट को, कैमल. दिस इज अ कैमल. हाजा जमलुन ये ऊंट है. महाजा ये क्या है. महाजा ये क्या है. हाजा दीकुन ये मुर्गा है. हाजा दीकुन, हाजा दीकुन. मन हाजा ये कौन है. हु इज दिस मैन ये कौन है. हु इज दिस. हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन ये टीचर है. हाजा मुदर्रिसुन ये टीचर है. जी. पेज नंबर 10 तमरीन. इकरा वक्तुब, अगेन रीड एंड राइट. महाजा ये क्या है. हाजा कलमुन ये कलम है. दिस इज पेन. हाजा कल्बुन ये डॉग है, ये कुत्ता है. मनहाजा ये कौन है. हाजा तबीबुन. हाजा जमलुन, जमलुन ऊंट. दिस इज कैमल. आहाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है. नाम, जी हाँ. आहाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है. ला नहीं. हाजा कित्तुन, हाजा कित्तुन ये कैट है. आहाजा हिसानुन, क्या ये गधा है. ला नहीं. हाजा हिमारुन ये गधा है. आहाजा आहाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है. आहाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है. नहीं. ला हाजा हिमारुन ये गधा है.
من ہاذا یہ کون ہے, من ہاذا یہ کون ہے, ہاذا رجل یہ آدمی ہے, ہاذا رجل دس از مین, اہاذا ولدن کیا یہ بچہ ہے, نعم جی ہاں, نعم جی ہاں. نہیں ایکسرسائز, تمرین ایکسرسائز. مہاذا یہ کیا ہے, یہ ٹیبل ہے. مہاذا یہ کیا ہے, ہاذا ہاذا سریرن یہ بیڈ ہے. مہاذا یہ کیا ہے, ہاذا کتابن ہاذا کتابن. مہاذا یہ کیا ہے, ہاذا بابن ہاذا بابن. مہاذا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, بیتن ہاذا بیتن ہاذا بیتن. سو نیکسٹ از اب بھی ہم نے پڑھا آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. اہاذا قمیصن کیا یہ قمیض ہے, اہاذا قمیصن تو آپ کے خیال میں کیا یہ قمیض ہے, یس. تو یس کو عربی میں کہتے ہیں نعم, نعم جی ہاں, نعم ہاذا قمیصن جی ہاں یہ قمیض ہے. تو اس کا یہاں ہم آنسر رائٹ کریں گے نعم ہاذا قمیصن. اہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے, نعم ہاذا بیتن ہاذا بیتن جی ہاں یہ گھر ہے. نیکسٹ ہے اہاذا, اہاذا مفتاحن کیا یہ چابی ہے, تو لا, لا کہتے ہیں عربی میں نو کو, لا ہاذا قلمن. اہاذا نجمن کیا یہ سٹار ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سٹار ہے, نعم جی ہاں, نعم ہاذا نجمن, یس دس از سٹار. اقرا ریڈ, و اور اکتب رائٹ, read and write. اقرا واکتب read and write. من, من کا مطلب ہوتا ہے کون, من کا مطلب ہوتا ہے کون. ہاذا مین یہ, من ہاذا, من ہاذا یہ کون ہے, من ہاذا یہ کون ہے, من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا طبیبن ہاذا طبیبن یہ ڈاکٹر ہے, ہاذا طبیبن یہ ڈاکٹر ہے. من ہاذا یہ کون ہے, من ہاذا یہ کون ہے, من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا ولدن یہ بچہ ہے, ہاذا ولدن, ولد کہتے ہیں بچہ, چائلڈ, دس از چائلڈ, دس از اے بوائے یہ بچہ ہے. من ہاذا یہ کون ہے, طالبن, طالبن کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, طالبن کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. ہاذا طالبن ہاذا طالبن یہ طالب علم ہے, ہاذا طالبن یہ طالب علم ہے. اہاذا ولدن کیا یہ بچہ ہے, لا, لامین نو, لامین نو. لا ہاذا رجلن, رجلن کہتے ہیں عربی میں مرد کو, میل, لا ہاذا رجلن نہیں یہ مرد ہے, نہیں یہ مرد ہے, لا ہاذا رجلن. من ہاذا یہ کون ہے, ہاذا تاجرن, تاجر کہتے ہیں, تاجرن کہتے ہیں تاجر کو, مرچنٹ, ہاذا تاجرن یہ تاجر ہے. مہاذا, مہاذا یہ کیا ہے, ہاذا مسجدن یہ مسجد ہے. کلبن کتا, کلبن کتا, ہاذا کلبن یہ کتا ہے, دس از ڈاگ. اہاذا کلبن کیا یہ کتا ہے, لا نہیں. ہاذا کتن, کتن کہتے ہیں عربی میں کیٹ کو, کتن کہتے ہیں عربی میں کیٹ کو, یہ گدھا ہے. ہاذا حمارن یہ گدھا ہے, کہ ہاذا, ہاذا حمارن یہ گدھا ہے. جی, اہاذا حمارن کیا یہ گدھا ہے, لا نہیں. ہاذا حصانن یہ گھوڑا ہے, ہاذا حصانن یہ گھوڑا ہے. مہاذا یہ کیا ہے, ہاذا جملن, ہاذا جملن, جملن کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو, کیمل, دس از اے کیمل. ہاذا جملن یہ اونٹ ہے. مہاذا یہ کیا ہے, مہاذا یہ کیا ہے, ہاذا دیکن یہ مرغا ہے, ہاذا دیکن, ہاذا دیکن.
من हाजा ये कौन है, who is this man ये कौन है, who is this. हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन ये टीचर है, हाजा मुदर्रिसुन ये टीचर है. जी पेज नंबर 10 तमरीन. इकरा वक्तुब अगेन रीड एंड राइट. महाजा ये क्या है, हाजा कलमुन ये कलम है, दिस इज पेन. हाजा कल्बुन ये डॉग है, ये कुत्ता है. मनहाजा ये कौन है, हाजा तबीबुन. हाजा जमलुन, जमलुन ऊंट, दिस इज कैमल. आहाजा दीकुन क्या ये मुर्गा है, नाम जी हाँ. आहाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है, ला नहीं. हाजा कित्तुन, हाजा कित्तुन ये कैट है. आहाजा हिसानुन क्या ये गधा है, ला नहीं. हाजा हिमारुन ये गधा है. आहाजा हिमा, आहाजा हिसानुन क्या ये घोड़ा है, आहाजा हिसानुन क्या ये घोड़ा है, नहीं. ला. हाजा हिमारुन ये गधा है. मन हाजा ये कौन है, मन हाजा ये कौन है. हाजा रजुलुन ये आदमी है, हाजा रजुलुन दिस इज मैन. आहाजा वलदुन क्या ये बच्चा है, नाम जी हाँ, नाम जी हाँ.